Kajat će se. Majke mi će se kajati kada Napoleon jednom čuje za tvoj Ma jezik. baš me briga, sve mi ti ne vratiš kruške. Rek smo koji je moj dio. Ne dugujem ti ja ništa. Što sam trebao sam vratio. Stvarno, kakvog li razgovora? Ni ja ne marim za tim kruškama. No, milostiva gospo, vi čitate? Svakako, razne jezike, no nipošto hrvatsko. Kako to? Prepunjena sam hrvatskim. Tražim stranu strast. A, vidim. Auguste, da nam kaže jedno od svojih priča. Dobro, dobro. Čekaste i dobiste. Ova priča započinje ovako. U Pragu, 1860. bio sam u kavani sa Žom, te su se tada upoznali. Mršav, košat, neskladno elegantan i fin čovjek, moj profesor jezikoslovlja na Pravnom fakultetu, Lovro. Ubrzo smo se preselili u stan kapelnika opere. Treći među nama, Ž, je bio valjan sin hrvatske kajkavštine, no obuze ga kletva mlade žene. S vremenom smo postali nerazdvojiva trojka. Zajedno smo učili, pored peći tokom zime, pušili lulu i pili čaj. A Lovro? Lovro je bio sin slovenskih seljaka. Kako je bilo mnogo omladine, htjeli su da im bar jedno se posreći te se pridruži svećenstvu. Njihovo selo je nedostajalo instrumenata za visoko obrazovanje, te se njegovi roditelji odluče poslati ga u Ljubljanu kod kuma zvonara. Bijaše on veoma bistar učenik, brzo naučivši njemački i svoje svećenske dužnosti, penjao se uz hijerarhiju svećenstva, ali duboko unutra znao je da ovo nije zadatak namijenjen za njega. Samo doznanje da će usrećiti majku ga održavalo da ne mijenja mišljenje. Tokom drugih praznika Lovro odvede Bogoslov u njegovo rodno selo. Nedaleko od njega se nalazio Vlastalinski dvorac. Ulazeći u dvorac, Lovro se izgubi. Dugim lutanjem zapazi mladu djevojku u suprotnoj sobi. Crnoka, zlatokosa, pametna, vesela, pravi poliglot, svirač glasovira i sto mnogo drugo. Mlada dama Malvina. Zajedno su činili savršeni duet umova. Nije bilo teme koje njih dvoje nisu dijelili. Malvina ga je ljubila svim srcem. Osim što njegova crna svećenička halja nije joj dopustila petljati se ljubavi. Sutradan se raziđoše kada Malvina krene k Trstu, Lovro nazad u Ljubljanu. Vrlo uskoro uhvati Lovru bolest, te kanonik mu dolazi za ispovjed. On mu kaže kako je bolje biti sretan svjetovnjak nego bolestan svećenik. Nakon tjedan dana, Lovro je otpušten s sjemeništa i sav izgubljen. Tada pođe k svojem rodnom selu. Na putu slučajno uoči Malvinu, no nije mario za njom jer je znao da nikada ne bi htjela ljubavnika sa sela. Lovro nije bio dobrodošao natrag. Njegovi roditelji su ga prezirali zbog svoje svjetovnosti i da treba već sutra poći u potragu za drugom razvodom. Lovro uspaničen krene prema gradu za savjet od kanonika. Ubrzo pronalazi posao kao odgojitelj sina predsjednika vlade koji bijaše grof i aristokrat. Lovro ugrabi priliku i preseli se u njegovu kuću te postane učitelj i mentor njegovog sina. Izvanredno. A znaš li koji je 6. najbolji pisac hrvatske poezije u baroku? Ne znam. Jep. Nije mu trebalo dugo da dobije povlastice u ugled politički većih pojedinaca. Jedan od takvih je bio Ferdinand, no ostao je zapanjen kada je saznao da je on zapravo Malvinin muž, dok ga opet stavlja u bijed i žalost. Nakon par godina predsjednikov sin odrasta te gubi potrebu za učiteljem. Time se Lovro morao iseliti iz njihove kuće.
Traži skrb natrag od svojih roditelja, ali oni ga ne primaju. Čujući za ovo, predsjednik i njegova suosjećajnost ga primaju nazad. Grof mu je omogućio daljnje školovanje. Lovro se zaista trudio, no unatoč izvanrednim rezultatima nije uspio. 99 od 100 nije prihvaćena studij. Molim! Kakva je ovo matura iz Hrvatskog? Kako sad trebamo znati? Zbog katastrofalnih vijesti o rezultatima, Lovro obuzme nemilosrdna bolest, te se mora privezati uz krevet. Nažalost, vaš sin Lovro se jako razbolio. Ne znamo zašto, ali neće moći još neko vrijeme izaći iz kreveta. Moram mu nekako pomoći. Znam da nije uspio na studij. Mogao bi mu barem u tome pomoći. Nakon nekoliko mjeseci se Lovro oporavi, pa ga otac šalje u Beč na studij filologije. Nažalost, njegovo studiranje nije trajalo dugo, te se nakon 2 godine ponovno vratio zbog nedostatka očevih financija. Vraćajući se doma bez novca, morao se snalaziti. Novi posao pronalazi u Primorskoj gimnaziji, učeći mladež kako mora ploviti. Kada je Lovro otišao u Prag, tada smo se ja i on prvi puta upoznali u lokalnoj kavani. Ne znam ni ja šta ću sa sobom. Roditelji su mi u velikim dugovima. A kako da im pomognem? Zar je vaša situacija stvarno toliko grozna? Da, mislim da mi je jedino rješenje da si nađem neku bogatu ženu i da od nje otplatim dugove. Kume, sretno ti s tim, ja odu se po jedan pelinkovac. Uskoro upoznaje Slovenku Minku, s kojom nije ni probao mnogo vremena, te odmah su počeli pripremati vjenčanje. Trebao sam mu biti kum, no nešto mi je bilo sumnjivo. Minkini roditelji su se žurili sa Lovrom, iako nije još ni učitelj postao. Njegov cilj je bio njen miraz od 6000 forinti, no prisilio sam ga da potvrdi taj miraz s njenim ocem. Instinkt me nije prevario. Lovro je saznao da otac dijeli sa 6 djece te forinte i da bi dobio samo 100 godišnje. Alo ba, kaj je sad ovo? Istoga trena napušta Minku. U Pragu upozna smo Lovro i ja popa Antona, koji se uskoro seli u Dalmaciju radi posla. On nam zbori o Anđeliji, bogatoj Dalmatinki. Nakon ponovnog polaganja ispita, Lovro se napokon posrećio i uspio proći. Prepun sreće, on hitro odluči preseliti se u Dalmaciju te raditi kao učitelj. Nedugo zatim sastali su se Anđelija i Lovro, no njihovi odnosi su bili drugačiji. Lovro se zaista zaljubio. No iznenada,
kuca na vratima, te Anđelija se pojavi s ogorčenom izjavom. Lovro, Lovro, stric mi govori da si propao čovjek, da mene iskorištavaš da se izvučeš iz propasti. Govorila sam mu kako to nije istina, da su to laži, nije htio slušati.